moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo mag-update dito sa kaya ni Papa Tams TV dahil new arrival ngayong araw na to, December 17. Yan, let's go. Huwag na natin patagalin ito. 2,000 years later. Alright, then guys, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update tayo sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so. Alright to guys, so unahin natin tong pang basketball shoes. Napaka-solid pa na ito guys. So ito guys, new arrival kay Papa Tams TV. Yan o. Ang price na ito, yan, check natin sa kabila. Yan, size muna. Yan, size 9.5. Yan o, Clay Thompson Anta. Okay pa naman siya o, goods na goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos, yan o, yung kunting linis lang, pero wala pang ganong upod. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Tapos yung price nito, check natin sa kabila. Yan. Yan, 1685. Yan o, 1685 lang to guys o. New arrival. Yan o. Pero may tawad po to guys o, kay Papa Tams TV. Alright, size 9.5. Yan o. All goods pa to o. And tapos ito naman, sunod natin tong Nike Panda. Solid pa na ito guys. So pambansang sapato. Size 10 naman to. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to. New arrival. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Toe, wala na magano. Yan o, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Alright, yan, ito yung pares niya guys o. Yan. Yan, magkano to Papa Tams? Magkano, walang price. Yan, 1.5 lang to guys o. Solid po, puntahan nyo na to. 1.5 lang, new arrival. Yan, ito naman sunod natin tong Kyrie Flytrap. Ito guys o, solid pa na ito. Ganda pa o, size 11 dyan o, sa mga size 11 dyan. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya.
Yan, check natin yung kabilang pair. Alright. Yan, ito. Yan, wala siyang price. Ito Papa Tams, magkano? Walang price, 1.5. Yan guys, 1.5. Size 11, Kyrie. Tapos ito naman, sunod natin tong KD. Alright, 1685 lang guys. Okay pa, goods na goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim nyo. 1685 lang, size 8.5. Yan, ito guys, sa mga naghahanap ng pang formang sapatos, ito Puma Court Star, yan 1585 lang. Size ano naman to, size 9 sa US. Yan, all goods pa to, pamorma, pogi pa. Ito naman, sunod natin to Nike Air Max. Yan, ganda ng colorway na ito guys. Tapos ang price niya 1685 lang. Yan, size 10.5. All goods pa yung ilalim guys. Wow. Tapos ito, may nakita tayo rito sa baba guys. Puma suede na pambabae. Ganda ng ano niya, halos bago pa to. Okay pa yung ilalim niya guys. Size na ito, size 6 sa women's. Yan, all goods pa to. Right, wala siyang price yan. Tanong na lang dito guys yan. Puntahan nyo na lang. Yan, all goods pa Tapos ito, may easy pa rito. Ito guys, all goods pa to. Size ano to, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pair nyo. Wala siyang price yan. Tanong nyo na lang dito kay Papa Tams na makakatawad kayo dito. Yan, ito pa Adidas. Yan, solid din. Size ano to, size 5.5. Yan, wala siyang price sa baba. Yan. Ito guys, sunod natin tong Nike React. Ganda ng colorway na ito guys. Tapos 1285 lang new arrival. Saan ka pa okay pa yung ilalim goods na goods pa to Andyan pa yung original insole nya. Yan halos bago pa to guys Tapos ang size nito, size alright, yan, medyo naipit. Yan, size 9. Yan, size 9 Nike React. Wow, panalo to guys Tapos ito naman, sunod natin tong another Nike React 270. Yan all goods pa to guys malinis pa yung air sole nyo. Tapos wala pang ganong upon to Yan, ang size nito, size 8.5. Yan baka magustuhan nyo. All goods pa ganda ng colorway. Yan, ito yung pares nya, 1885 lang Yan baka magustuhan nyo. Size 8.5. Ito naman, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Napakasolid, ganda pa ng colorway na ito. Tapos size 8.5. Yan baka magustuhan nyo to. Puti pa yung midsole nyo. All goods pa yung ilalim guys Yan, baka magustuhan nyo to. 1880 lang. Yan, ito yung pares nyo. Right, all goods pa to. Pogi shoes. Ito naman, sunod natin tong Nike GT Cut. Ayan 1680 lang to guys unahan na kayo rito. New arrival, napakababa ng presyo, affordable. Yan, okay pa yung ilalim all goods pa. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10 GT Cut. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 React. Yan solid pa na ito. Capsule pa siya, 1285 lang. Yan murang mura na to. All goods. Size nito, size yan, size 7.5. Yan magustuhan nito guys. All goods po. Ito naman, sunod natin tong Nike React. Yan solid, 1685 lang to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, size 9.5. Alright, yan all goods. Ito naman, sunod natin tong Adidas Superstar. Ganda ng colorway na ito. Yan ang ilalim, all goods pa guys. Legit may Adidas logo pa siya. Tapos size 8 sa US. Yan magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares nya guys, 1585. Yan all goods pa to. Ito pa sa mga naghahanap ng Adidas Climacool. Ganda ng colorway na ito, pang jogging.
Pang Zumba, pang gym, pwede to. All goods pa yung ilalim, oh. Nandiyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size 9 sa US. Yan, oh. Gusto nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 1. Yan, oh, medyo maliit ang size. Size 7. Yan, kunting linis lang to guys, oh. 1685. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, gusto nyo to. Tapos sunod natin tong Adidas Response Super. Yan, oh. Yan, oh. Minimal heel drag, toe drag lang naman siya. Tapos size 9. Alright. Yan, ito yung pares niya guys, oh. 1585 lang. Yan, oh. Anong size ko niyan? Tapos ito, sunod natin tong Nike SB guys, oh. Ganda na ito. Tapos embroid pa yung pinaka-check niya. Yan, oh. Ganda. Wala pang upod, oh. Size, ano to? Size 7. Yan ba? Gusto niya to. Solid, oh. Yan ba yung original insole niya? Yan, ito yung pares niya. Yan, 1285 lang to. Ayan, oh. Murang-mura, oh. Yan, ito pa. May Nike SB lang pa dito na panda, oh. Ito size, ano to? Size... Yan, size 6.5 to guys, oh. Ito, sa mga size 6.5. Yan, 1885 lang. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, ito guys, oh. Ganda pa na ito, oh. 1680. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 7.5. Tapos ito, sunod natin tong Nike Zoom. Yan, 1880 lang guys, oh. Nike Zoom Pegasus. Ano, all goods pa to. Ang ganda pa, oh. Halos wala pa siyang upod. Yan, kung magustuhan nyo, puntahan nyo na. Yan, ito guys, oh, sa mga naghahanap nito, MLB shoes. Yan, 1880 lang to. NY. Yan, oh, all goods pa, oh. Minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang size nito nga pala, size 9.5. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Ito lang guys, so may kunting ano lang siya. Backpack na yung pinaka-pintura niya. Yan, discartean nyo na lang. Yan, okay pa ilalim. Tapos size nito, size 9. Yan, size 9, Nike Air Max. Yan, ito yung pares nyo. 1585 lang to. All goods pa siya. Ito naman, sunod natin itong Nike Zoom 2000. Size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa, oh. Minimal heel drag lang siya. Yan, andyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Right. Ito naman sa mga naghahanap ng Nike Joyride Run. Yan, oh. Okay pa to guys, so pogi pa to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos wala siyang punit, wala pa siyang sole set. Check natin yung size na ito. Yan, size wala yung size niya. Tingin ko mga size 9 ito guys, yun. Baka magustuhan nyo to. Boss, ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 Low. Ganda ng colorway niya guys, oh. Yan, solid pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Nandiyan pa yung original insole niya. Size nito, size 10. Yan, size 10. Yan, okay pa naman yung ilalim niya. Yan, check natin yung pares niya. Alright, yan, ito guys, so 1685 lang, oh. Yan, oh, ba magustuhan niyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong J1 na gray. Yan, 1680. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim niyo. Tapos ang size nito, size 8. Yan, size 8. Yan, ito guys, so sunod natin tong J1 na XD. Ayun ang guys, oh. Solid pa na ito. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size 8 sa US. Yan, oh, gamsole pa siya. 1685. Dati yan, ito naman sa guys, yung mga sa baba, mga 1-2 yung mga pambabae na size. Ito, oh, may nakita tayo rito. Yan, oh, solid, oh. GGB. Yan, oh. Yan, size nito, size 36. Yan, oh, made in Europe guys, oh, na nakairi ito, oh. Yan, oh, all goods po, oh.
1.2 lang to guys, oh. Right, yan, oh. Solid. Ito pa, Nike SB na pambabae. Ito 1280. Yan, oh, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 7. Yan, oh, mamugsuhan nyo to sa mga size 7 dyan. Ganda, oh. Ganda ng colorway, oh. Tapos ito pa, Vans na high. Yan, pambabae. Pwede rin siyang pang lalaki. Yan, ang size nito size 6.5. Yan, 1.2 lang to. 1.280. 1.285. Yan. Yan, ito pa, another solid shoes na Adidas Jogger. Yan, oh. Ganda pa na ito, all goods ping ilalim, oh. Tapos ang size nito size yan, size 8 sa US. Yan, oh. Magustuhan nyo ito guys, all goods pa, oh. Ganda pa, oh. Tapos ito, next natin tong Jordan 1 na high. Yan, oh. Solid po, yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 1685. Yan, size ano to, size 8. Yan, ba mugson, pupuntahan nyo na agad. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yan, oh, all goods po. Yan, ito pa guys, oh, Golden Goose. Yan, oh, solid pa na ito. 1880 lang siya. Yan, oh, dyan pa yung original insole nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad to guys. Solid pa to. Okay pa yung ilalim, oh. 1880 lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan, size ano to, size 7.5. Tapos ito pa na another J1 na low. Ganda pa na ito, okay pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 8. Yan, oh, yung mga magustuhan nyo to guys. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman, 1680. Yan, oh, magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares niya, check na rin natin. Right, yan, oh, may konting heel drag na rin siya. Yan, baka magustuhan nyo lang, okay pa, oh. Goods na goods pa to. Ito naman, sunod natin tong Giannis Immortal. Yan, 1880 lang to guys, oh. All goods pa siya, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim, oh. All goods na all goods pa siya. Tapos ang size nito, check natin. Yan, size 11 yan. Sa mga size 11 dyan, oh, 1880 lang. Tapos sa mga Sakay lover naman dyan, ito guys, oh, all goods pa to, halos bago po. Yan, oh, andyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos check natin yung size nya. Yan, medyo malalim. Yan, ito size 11. Yan guys, oh, size 11, Nike Sakay. Tapos dito naman tayo sa Kobe. Yan, oh, solid na ito guys, oh. All goods pa yung ilalim, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, oh. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 9.5. Yan, oh, Kobe, oh. Ito yung pares nyo. Yan, 2280. Yan, size 9.5. Pa, sunod natin tong another solid shoes na Nike SB Dunk Low Pro. Yan guys, oh, all goods pa to. Wala pa siyang upod. Tapos ang size nito size 10.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo. Ito naman J1 na bread toe. Yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, minimal heel drag lang naman siya. Tapos to, wala naman. Tapos ang size nito, yan, medyo malalim. Tingnan mo mga size 8 to guys, size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa, pwede pa, pamorma. Yan, ito yung pares niya, 2280. Yan, may konting heel drag na rin siya, pero okay pa, all goods pa. Tapos ito, sunod natin itong Nike SB. Ganda na ito guys, so suede materials. Yan, pamugustuhan nyo, okay pa. Panalo pa to. Nandiyan pa yung original insole nya. Size, yan, size 9. Yan, ito yung pares nya.
Plus yung price yan, puntahan nyo na lang. Ito guys, susunod natin tong Nike Air Force 1 na X Off-White. Yan, magustuhan nyo to, size 9 siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, all goods pa to. Minimal heel drag lang siya. Yan, check natin yung Paris. Yan, 2385. Yan, 2385 to guys. Oh. Solid pa to. Nike Air Force 1 X Off-White. Ito pa, another solid shoes na Kobe. Yan guys, so size ano naman to, size 8.5. Yan, 2285. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos gum sole pa siya guys. So, yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to. Tapos sunod naman natin tong Nike Air Force 1 na size 8.5. Yan o, puting-puti pa siya guys. So, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan o, baka magustuhan nyo. Ito yung Paris nya, 1880 lang. Alright. Ito sunod natin tong Jun Takahashi by Undercover Nike. Yung 1880 lang to guys. So, all goods pa to. Andiyan pa yung original insole niya, tapos wala pang ganong upod. Yan, ang size nito check natin, size 8 sa US. Yan no. Tapos ito sunod natin tong Jordan 1 X Cactus Jack. Yan no, ganda ng details niya guys. So, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Yan, 2280. Yan, minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Tapos itong J1, ganda na ito guys. So, ganda ng colorway nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8.5. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang price nya check natin sa kabila. Yan, 2385 lang. Yan, ito naman sa kabila guys, naka-less niyan, 30% off. Yan, di na natin may isa-isa lahat yan, na-vlog na natin yan, naka-sale na yan, 30% off. Yan, punta na lang kayo rito. Alright. So, yun na nga mga guys, dito ko natatapusin natin vlog update, new arrival sa bayan ni Papa Tams TV. Yan guys, punta na kayo rito, ang dami pang solid. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog, God bless, peace out.